Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va réaliser un bon tagine de poisson. Donc, اليوم غنوريكم كيفاش غنوجدوا طاجين زوين ديال الحوت. Donc, ها هو الطاجين ديالي. Voilà mon tagine qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, restez avec moi. Je vais vous montrer les ingrédients et la préparation de ce tagine. بقاو معايا غادي نوريكم الطريقه والمقادير كيفاش غتوجدوا هاد الطاجين اللي كيجي بنين ولذيذ. دونك فوالا بالنسبه للطاجين ديالنا اليوم ديال الحوت غادي نوريكم المقادير والطريقه. Donc pour notre tagine d'aujourd'hui, je vais vous montrer les ingrédients plus la préparation. Donc ici j'ai les darnes de pangas. Donc j'ai pris les darnes de pangas congelées. Donc j'ai pris quelques-unes. دونك خديت هذا ما بصراحه ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه كيقولوا ليه بالفرنساويه لي دارن دو بانغاس. دونك كتقدروا تاخذوا اي نوع د الحوت عندكم ولا بحال الصنور حتى هو كيجي زوين في هذا الطاجين، نفس المقادير نفس الطريقه. دونك اي حوت عندكم. Donc comme j'ai dit, j'ai pris les darnes de pangas, mais vous pouvez utiliser en tagine n'importe quelle sorte de poisson, même des tranches de dorade ou comme vous voulez. Donc là j'ai le poisson, j'ai des carottes coupées en rondelles, j'ai des tomates, des pommes de terre que je vais aussi couper en rondelles. J'ai une tomate pour décorer et un poivron pour décorer. دونك عندي هنايا خيزو ولا جزر اللي قطعته دواور، بطاطا حتى هي غادي نقطعها دواور، عندي مطيشه باش غادي نزوق الطاجين ديالي، وعندي هنايا فلفله حتى هي باش غادي نزوق الطاجين. عندي هنا الربيع بيرسيل، دو غوز داي اي ان بو دو هريسه فاكولتاتيف. دونك عندي جوج دروس ديال الثومه، وعندي شويه ديال الهريسه مهم اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. Un peu de citron, jus de citron, gingembre, piment doux, cumin, curcuma. Donc عندي خرقوم بلدي، عندي كمون، عندي تحميرة، عندي سكنجبير، و bien sûr الملحة والبزار، sel, poivre et huile d'olive. Donc là je commence, j'ai pris mon tagine. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Donc خديت الطاجين ديالي، غادي ندير شويه ديال زيت العود، غادي ندير الربيع بيرسيل، je vais mettre les épices. donc شويه ديال سكنجبير de خرقوم بلدي، donc curcuma، gingembre، سكنجبير، غادي ندير تحميرة، بيمون دو، كيما شويه الكمون، je vais mettre harissa, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre، الملحة البزار، je vais presser l'ail، تومة،
Donc là, je vais mélanger. Je mélange. Je mets un peu de jus de citron, de chouïa de hamd. Donc là, je mélange le tout. Là, je marine mon poisson dans cette sauce. Donc là, غادي نماريني الحوت ديالي في هاد لا صوص مزيان. Là, j'ai bien mariné. Là, je vais mettre les carottes en bas. Surtout les carottes, elles prennent plus de temps de cuisson. Donc ندير الخيزو ديالي تحت حيت غياخد وقت كتير في الطياب. Je laisse de côté. Et je mets mes pommes de terre en rondelles. Là, je mets là. Je mets à peu près un verre d'eau. Donc j'ai pris un petit verre. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je coupe les tomates en rondelles. Donc نقطع مطيشة دواور. Voilà. C'est pareil, je coupe les poivrons en rondelles aussi. Je vais vous montrer. Voilà. Donc bien sûr les poivrons je les ai lavés, j'ai vidé l'intérieur. Donc الفلفلة غسلتها وقطعت ليها الداخل ديالها. Donc là c'est bon. Je décore avec les poivrons comme ça. Donc نزينو بالفلفلة دايرة بحال هكا. Et à la fin, je rajoute un peu des olives vertes. Donc là, je rajoute
quelques olives verts. دونك نزيد الزيتون الخضر. Et voilà mon tagine. Donc je vais le mettre sur le feu pendant à peu près 1 heure. 1 heure jusqu'à 45 minutes. Donc 45 minutes jusqu'à 1 heure, il faut surveiller la cuisson. Bien sûr, de temps en temps pour voir est-ce qu'il y a assez d'eau ou non. Donc ها هو الطاجين ديالي. دونك غادي نسد عليه وغادي نديه يطيب. دابا درت كاس ديال الماء، ولكن مره خص نطلعوا عليه نشوفوا واش خاصو الماء ولا لا. دونك تقريبا كياخذ واحد 45 دقيقه حتى لساعه ماكسيموم ديال الطياب. دونك نتلاقاو من بعد ما يطيب الطاجين ديالي. On va se voir dès que mon tagine sera prêt. Donc voilà, mon tagine il est prêt. On va le déguster. دونك ها هو الطاجين ديالي واجد. دونك دوماج ما نقدرش نبارطاجيه معكم باش تذوقوا. بالله راه كيجي بنين ولذيذ. Dommage que je peux pas vous partager avec vous, comme ça vous allez goûter qu'il est vraiment bon avec la marinade que j'ai fait. Et franchement, elle est délicieuse. Donc, bon appétit, à la prochaine. N'hésitez pas de l'essayer, de liker la vidéo, partager avec vos amis et la famille. Donc, شيء طيبة، ما تنسوش تجربوه، تلايكيو لا فيديو، تبارطاجيوه مع الأصحاب والعائلة باش تشجعوني نعطيكم المزيد من الوصفات. إلى اللقاء إن شاء الله.